अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, हुकूमत बामुकाबला इलेक्शन कमीशन कशीदगी और रूज पर जाती जा रही है। फवाद चौधरी के बाद आज वफाकी वजीर आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अब लग ये रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गई है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का और इंटरनेट वोटिंग का क्या मुस्तकबिल होगा और इस जंग में जीतेगा कौन, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हुकूमत ने टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। चंद रोज का भी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। इस ऑर्डिनेंस का आम आदमी पर क्या फर्क पड़ सकता है, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, लास्ट में प्रोग्राम रियासत और अवाम में हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले के ऊपर। उसका फॉलो अप आज हम आपके साथ अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि वो मामला अब कहां तक पहुंचा है। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज भी आपसे करूंगी। ये लड़ाई तो दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। 24 घंटों के अंदर अंदर कल और आज 2 वफाकी वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ये मामला कहाँ जा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। देखें, हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। तय उन्होंने ये किया है कि ये एस्टैब्लिश करना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और इंटरनेट वोटिंग, यानी 1 करोड़ के करीब जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनके वोटिंग के हक को सपोर्ट नहीं कर रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये हुकूमत एस्टैब्लिश कर रही है। इसके हवाले से इन्होंने 2 स्ट्रेटजीज बनाई हैं। ठीक, एक स्ट्रेटजी ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक ये कल पैगाम दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया ब्रीफिंग के जरिए, कि आप इनके फैसलों पर गौर करें, आप इनके फैसलों का खुद जायजा लें। यानी उनको कहा जा रहा है कि आप इनके फैसलों को तस्लीम ना करें। ये क्यों कहना पड़ रहा है उनको? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, अभी देखें, अभी तो सब बातों की हद तक चल रहा है ना मामला। अभी तो पार्लियामेंट से कानून ही नहीं बना। अब पार्लियामेंट से कानून का जो मामला है, आज भी वफाकी वज़रा ने कहा, कल भी ये कहा कि ये कानून साजी तो हम करने जा रहे हैं। अब असल मामला शुरू होगा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, यह कानून बनने के बाद। वो कैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये हिंट दे चुके हैं, या इलेक्शन कमीशन ये हिंट दे चुका है, या ऐसा तासुर दे चुके हैं कि वो ये कह चुके हैं कि कानून बन भी गया, कानून बन भी गया तो हम ये देखेंगे कि ये डूएबल है भी या नहीं, इंप्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब फैसला नहीं कर सकते, उनको 2 अरकान के सपोर्ट दरकार होगी। अच्छा, इवन एक भी रुकन अगर इसमें इख्तलाफ कर जाता है, अपना इख्तलाफी नोट दे देता है, तब भी ये इलेक्शन कमीशन का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए कम अज कम 5 में से 3 लोगों का एक बात पर मुत्तफिक होना जरूरी है। 2 अरकान है नहीं है, 2 मौजूद हैं, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि अरकान को वो ये कह रहे हैं कि आप इनके फैसलों पर आंखें बंद करके ना यकीन कर लें, आप खुद भी देखें इसको। दूसरा मामला है, ये अवाम को बार बार ये बता रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन, बल्कि अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से यह वाजे कर दिया है कि हम इलेक्शन कमीशन को, यानी इंस्टीट्यूशन पे हम कोई ऐसा अटैक या ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे। हमारी लड़ाई सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से है। अगरचे उनको नोटिस भी जारी हो चुके हैं और उन दोनों वज़रा ने, एक ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इदारे इंसानों से ही चलते हैं। और अच्छा, अब देखें, इदारे इंसानों से ही चलते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन पे करें मींस कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन से बहसियत इंस्टीट्यूशन कोई मसला नहीं है, बल्कि वो दूसरे अरकान को उन्होंने इस सारे मामले से अलग कर दिया। वो कह रहे हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। और आज तो उन्होंने ये भी कह दिया आजम सवाती साहब ने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे हुई, ये राज ही रहने दें। अच्छा, आप देखें, जिस तरह आपने कहा कि कैसे हुई ये चीज, उस अंदाज में मंजर आम पे तो नहीं आई, लेकिन हुआ क्या था, बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इमरान खान ने इनका नाम रिकमेंड किया था, अपोजिशन की तरफ से नाम नहीं आया था सिकंदर सुल्तान राजा साहब का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये सेक्रेटरी रेलवे थे, इन्होंने
جو اس سے پہلے وزیر ریلوے شیخ رشید تھے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. شیخ رشید صاحب کی نظروں میں انہوں نے اپنا مقام بنا لیا یا ان کو رام کر رکھا تھا. ہوا یہ کہ جب ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اور اس سے پہلے بابر یعقوب فتح محمد صاحب کا نام حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا, اس پہ اپوزیشن مان نہیں رہی تھی, تو شیخ رشید صاحب نے ان کا نام جو ہے وہ فلوٹ کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کی بات پر فوری اعتماد کر کے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, لیکن وہ یہ دیکھنا بھول گئے. اب جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ان کی فلاں رشتہ داری, اگرچہ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ جی وہ رشتہ داریاں اور ان کا کوئی تعلق, لیکن چیف الیکشن کمشنر اس سارے معاملے پہ, الیکٹرانک ووٹنگ مشین والے معاملے پہ ایک چیز اسٹیبلش کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک اپوزیشن کے لیے ایک گراؤنڈ ضرور بنا دیا ہے. یعنی وہ اپوزیشن جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اس طرح بات ہی نہیں کر پا رہی تھی, وہ اپوزیشن اب کھل کر کھیل رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بدنیت ہی تھی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جانب سے اعتراضات کے بعد, الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراضات کے بعد اپوزیشن کے لیے ایک میدان بن گیا کہ آ کے وہ آرام سے اب اس میں کھیل سکتے ہیں. تو چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے معاملے پہ خود یہ شیخ رشید کی ریکمنڈیشن پر عمران خان صاحب فوری طور پہ متاثر ہو کے انہوں نے نام جو ہے ان کا ریکمینڈ کر دیا اور اب حکومت اس پہ پچھتا رہی ہے. صدیق, حکومت اداروں پہ بات کرنے کے بہت زیادہ خلاف ہے, تو اس معاملے پر حکومت اتنا ڈائریکٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا ہے تو پھر تھوڑا صبر بھی رکھنا چاہیے. دیکھیں, ایک تو عدیل وڈائی صاحب نے جو بات کی شیخ رشید صاحب والی, اب جس انداز میں اعظم سواتی صاحب نے بات کی وہ تو اشارے جو دے رہے تھے وہ تو کچھ اور بھی دے رہے تھے کہ بس میں حلف کیونکہ میں نے لے رکھا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کی تقرری کیسے ہوئی, تو اس میں معاملات کچھ اور بھی لگ رہے ہیں, ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوگا جو عدیل وڈائی صاحب نے بتایا. دوسرا یہ ہے کہ حکومت معلوم نہیں ہے کہ اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہے کہ ان کے کسی رکن کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں ہوگی, ورنہ ہم اسی پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی رکن اسمبلی کو نااہل کر سکتے ہیں. توہین عدالت کی جو قانون ہے وہی اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, یہاں تک کہ اس کے تحت 6 ماہ کے لیے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو معلوم نہیں ہے کہ حکومت یا تو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے یا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایک آدھ بندہ ہمارا جو ہے وہ اس کی نظر بھی ہو جاتا ہے تو اس سے ہم پولیٹیکلی بہت گین کریں گے, لیکن کون ہوگا وہ بندہ جو اپنی قربانی دے گا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اس وقت اور فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب یہ دو اس وقت منسٹرز ہیں جو سب سے اگریسو بات کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب تو بہت اگریسو کھیل رہے ہیں, اور فواد چودھری صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں, اور کل انہوں نے ایک بات کی وضاحت کی, انہوں نے کہا جب بھی میں اگر پریس کانفرنس کرتا ہوں تو یہ جو سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ فواد چودھری کی ذاتی رائے ہے یا حکومت کی رائے, انہوں نے کہا میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی, اور انہوں نے کہا میں جب بھی آگے پریس کانفرنس کرتا ہوں تو وہ حکومت کا ہی موقف سامنے رکھ رہا ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب ہی اس وقت ان کی ڈائریکشنز ہیں کہ آڑے ہاتھوں لیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور چیف الیکشن کمشنر کو. اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو عدیل وڈائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو الگ کر دیں اور چیف الیکشن کمشنر کو الگ کر دیں, کیونکہ حکومت کے پاس بتایا جاتا ہے کہ یہ اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ان کو 100% سپورٹ حاصل نہیں ہے, اختلافات موجود ہیں الیکشن کمیشن کے ادارے کے اندر. اس کے علاوہ دیکھیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بعض چیزیں بہت افسوسناک ہو رہی ہیں, جیسے ابھی ایک لیٹر جاری کر کے اور چیئرمین نادرہ طارق ملک صاحب کے خلاف ایک پوری کمپین کی گئی اور کہا گیا کہ چیئرمین جو طارق ملک صاحب ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو, ان کو ڈکٹیٹ کیا ہے, ان کے ساتھ بڑے کوئی جو ہے وہ تکبر میں بات کی ہے, ڈکٹیٹ کیا ہے ایک آئینی ادارے کے سربراہ کو. حالانکہ ماریا جب وہ لیٹر میں نے دیکھا اس لیٹر میں نہ تو مخاطب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب تھے, نہ ہی وہ لکھنے والے چیئرمین نادرہ طارق ملک صاحب تھے. اب نادرہ بھی اس وقت دیکھیں چیئرمین نادرہ کون ہے, یہ وہ شخصیت ہیں جو یو این میں بہت ٹاپ پوزیشن پہ, ورلڈ بینک میں ٹاپ پوزیشن پہ رہے ہیں, جنہوں نے 120-128 ملکوں کے ساتھ کام کیا ہے. ان کے پاس یہ اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو وہ نظام دے سکتے ہیں جو نظام انٹرنیشنلی اس کو اکنالج کیا جائے. اب مسئلہ یہ ان کے خلاف بھی کمپین شروع کروا دی گئی. اچھا ان کا مقصد کیا تھا یہ لیٹر لکھنے کا کہ 2 اگست کو ایک میٹنگ ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اس میں بریفنگ ہوتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے اوپر. اس میں چیئرمین نادرہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ ایک پرانا نظام ہے, ایک ہم نیا نظام بھی آپ کو دے سکتے ہیں. پرانے نظام میں اگر آپ کہتے ہیں بہتری کر دیتے ہیں, پوچھا گیا کہ جی وہ ہمیں تو پتہ چلا ہے, چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ نیا نظام 3 سال میں بنے گا, پرانے کی خامیت دور کرنے میں 1.5 سال لگے گا. انہوں نے کہا نہیں 1 سال میں ہم کر دیں گے. اور یہ بھی مختصر بتاتا چلو اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ جو نظام ہے نیا جو چیئرمین نادرہ ان کو تیار کر کے دینا چاہتے ہیں, اس میں
इलेक्शन कमीशन वोटिंग का नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग, इंटरनेट वोटिंग, ठीक है, सॉरी, वो पहले भी मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वाले से कहा गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मामला तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का है। नादरा के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के, ये आपने सही निशानदेही किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की सहूलत देने का मामला है। उसमें उन्होंने कहा, तारिक मलिक साहब ने, उन्होंने कहा जी 1 साल में बना देंगे और सर्वर आपके अपने होंगे, कंप्यूटर आपके अपने होंगे, डेटाबेस आपका अपना होगा, अमला आपका अपना होगा, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप मोहताज नहीं रहेंगे नादरा के। अच्छा, उनको अप्रिशिएट किया गया, गो अहेड कहा गया। उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा पहला, और फिर दूसरा कि आप हमें तहरीरी तौर पे मंजूरी दे दें, ताकि जाहिर है हमने प्रोक्योरमेंट करनी है, हमने आगे बढ़ना है, कोई तहरीरी तौर पे इजाजत होगी। तो ये खत था, और बना क्या दिया गया कि जैसे हुकूमत के वहां पे चेयरमैन नादरा ने बहुत बड़ा को हमला कर दिया इलेक्शन कमीशन पे। तो ये अफसोसनाक इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकूमत से उन्होंने पंगा ले लिया है, काबीना से उन्होंने पंगा ले लिया है, सदर पाकिस्तान से उन्होंने पंगा ले लिया है, नादरा पे वो अटैक करवा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने जो किया, जिसपे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारे पास ऑप्शन था कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सेनेट इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, नहीं किया। फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। लेकिन इस तमाम में जो हुकूमत का रिएक्शन है, अगर मैं उसकी सिर्फ बात करूं, तो हुकूमत का इतना एग्रेसिव रिएक्शन क्यों है, और वो इस तमाम उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, ये अदील बड़ाई साहब, इस पे बात, ये जो अदील बड़ाई साहब का पॉइंट था, मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि हुकूमत असल में ये एस्टैब्लिश करना चाह रही है कि हम तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन और पीडीएम नहीं देना चाहते। और मेरा ख्याल है इस चीज को इमरान खान साहब इलेक्शन के करीब जाके इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं नजर आ रहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की, इलेक्शन के करीब जाके इमरान खान साहब ये मुहिम चलाएंगे कि मैंने पूरी कोशिश की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि आपको वोट की सहूलत दी जाए, जो कि नहीं दी गई, और उसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अपोजिशन है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों, आबाओ पाकिस्तान और आगे वोट डालो, वो के जाहिर है बड़ा मुश्किल होगा अब वो कैंपेन बनाना जिस तरह से 2013 से पहले, 2018 से पहले बनाई गई है। लेकिन अभी भी ओवरसीज पाकिस्तानियों में जाहिर है सबसे ज्यादा पॉपुलर है इमरान खान, तो हो सकता है कि उनकी ये मुहिम फिर कामयाब भी हो। वक्त बदलता है, वक्त बदलने के साथ साथ इनोवेशंस भी आती हैं। अदील, आरटीएस के मामले पर अगर सारे मुत्तफिक हो जाते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस पे इतनी मुखालफत क्यों है? और इस तमाम मामले पे अगर मैं बात करूं, हुकूमत कहां पर गलती कर रही है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये नोटिस जारी कर रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो बातें हो रही है उनके ऊपर अप्रूव भी लेकर आए। देखें, ये आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है कि आरटीएस के मुतालिक तो ये सारे एक पेज पे आ गए थे, और जब ये आरटीएस से मुतालिक कानून साजी हो रही थी, इलेक्शन बिल 2017 मंजूर हो रहा था, तैयार हो रहा था जब, बल्कि उसी वक्त ये ओवरसीज पाकिस्तानियों वाला भी, और उसी वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी बिल का हिस्सा बना। बिल्कुल। और इनके पायलट प्रोजेक्ट से मुतालिक यही अपोजिशन जो उस वक्त हुकूमत में थी, यानी एक पार्टी, उस वक्त इन्होंने कहा ठीक है, यानी उस वक्त ये काम ठीक था, अब ये काम गलत है। अब इसमें हुकूमत ने गलती कहां पे की? इमरान खान साहब को अपने पार्लिमानी अमूर के मौजूदा और साबिक वज़रा से पूछना चाहिए ठीक कि जो रिपोर्ट 2018 में पार्लिमान को भिजवा दी गई थी, वो रिपोर्ट 2 साल तक क्यों पार्लियामेंट में नहीं पेश की गई? वो रिपोर्ट 2 साल तक जब इलेक्शन कमीशन रिमाइंडर भेजता रहा, तो उस पर बात क्यों नहीं की गई? ये वजारत पार्लिमानी अमूर जो पहले लोग चला रहे थे या अब जो चला रहे हैं, अब अचानक इमरान खान साहब ने पूछना शुरू कर दिया, तो इनको होश आ गया कि जी ये मामला, हम तो ईवीएम ला रहे हैं, बल्कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से जो रिपोर्ट है, पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, जो एक्ट में लिखा गया था, वो पार्लिमान को भिजवाई गई। लेकिन यही हुकूमती वज़रा जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अवाम को कि हम इसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उस वक्त हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए थे लोग। ये तो ये एक हुकूमत की जानिब एक बहुत बड़ी गलती है। जाहिर है इस पे आप कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि हुकूमत इस वक्त फ्रंट फुट पे खेल रही है, क्योंकि चले देर आए दुरुस्त आए, अब बात शुरू तो हो गई ना। अब इसका ये मतलब तो नहीं जी कि 2 साल गुजर गए हैं और 2.5 या 2 साल रह गए हैं तो इस पे बात ही नहीं करनी, लेकिन अब वो बात चूंकि कर रहे हैं, तो अब मेरा ख्याल है आगे बढ़ना होगा। और वही बात कि इस जंग में जीतेगा कौन? इस जंग में क्या इलेक्शन कमीशन की बात प्रिवेल करेगी या हुकूमत की बात प्रिवेल करेगी? तो देखें जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की होगी बाइंडिंग। और जिस तरह मैंने बताया कि हुकूमत की ये स्ट्रेटेजी है कि वुज़रा को वो ये बता रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अरकान को वो ये कह रहे हैं कि आप अपने फैसले खुद करें, इनके फैसलों पर कान ना धरें, बल्कि आप अपनी एक राय भी रखें। तो यानी उसका इंपैक्ट यही होगा कि एक भी अगर रुकन इख्तलाफी नोट लिख देता है, अनलेस के
اس وقت تک جب وہ نہیں آ جاتے 2 نئے ارکان تو یہ چیف الیکشن کمشنر اس کو رد نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے 3 لوگوں کا متفق ہونا لازمی ہوگا. تو اس میں یہ معاملہ آگے عدالتوں میں بھی جاتا نظر آ رہا ہے, لیکن عدالتیں اس سے پہلے قرار دے چکی ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو قرار دیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے, تو حکومت جو ہے وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. تو حکومت ہی اس پوزیشن میں ہوگی کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے, تو الیکشن کمیشن کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو رد کرنا. حکومت سے زیادہ جیت اس میں ناظرین عوام کی ہے, صاف اور شفاف الیکشنز جس کی سب بات کرتے ہیں وہ سب کی ضرورت بھی ہے. 70 سال ہو چکے ہیں, اب 10 الیکشنز بھی ہو چکے, تو ایسی آخر کیا چیز ہے جو اس انوویشن کو روک رہی ہے, جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو روک رہی ہے؟ آخر کب تک ہم اس پرانے نظام پر چلیں گے؟ ناظرین بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے آرڈیننس کے اوپر. ٹیکس چوروں کو پکڑنے کے جو آرڈیننس جاری کیا ہے کچھ دنوں پہلے حکومت نے, وہ کیا عام آدمی کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتا ہے یا کس کے لیے مشکلات پیدا کرے گا؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے ٹیکس چوروں کو پکڑنے کے لیے کچھ دنوں پہلے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے. عدیل, مجھے یہ بتائیے گا اس آرڈیننس کے ذریعے کیا عام آدمی کو بھی اس کے اوپر بھی کوئی اثر پڑے گا, یا یہ جو جس میں کہا گیا ہے کہ ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے موبائل فونز, سیمز, بجلی اور گیس سے کنیکشن, ہی کہ ہر تمام آدمی جو بھی ریٹرن فائل نہیں کرے گا وہ اس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, یہ آرڈیننس آنے کے بعد کافی شور بھی مچا ہے, اور کہ جی مہنگائی کا طوفان آ جائے گا, بجلی مہنگی ہو جائے گی اور عام آدمی جو ہے وہ پس جائے گا, نئے ٹیکسز لگا دیے ہیں. لیکن جو اس آرڈیننس کا جو امپیکٹ ہے عام عوام پہ کیا ہوگا, یقیناً اس پہ بات کریں گے, لیکن جو مقصد ہے بنیادی طور پہ وہ تو ٹیکس بیس بڑھانا ہے. اچھا, ہر حکومت آتی ہے ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے کوشش کرتی ہے. انہوں نے بھی 5-6 چیئرمین جو ہیں وہ تبدیل کر دیے, اور ٹیکس بیس جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی. یہ میں پہلی مرتبہ کم از کم دیکھ رہا ہوں کہ اس انداز میں ڈیٹا شیئرنگ کے ذریعے ٹیکس بیس بڑھانے کی جانب یہ ایک بڑا قدم ہے. کیونکہ اس سے پہلے وہ نوٹسز بھیج دیے جاتے تھے, اس سے پہلے ایفرٹس ہوتی رہی ہیں, لیکن اس مرتبہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, جو 3 اداروں کا ڈیٹا ہے یہ اس میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے. اب دیکھیں, نادرا کا ڈیٹا ہے, یہ مختلف ادارے اس سے مستفید ہوتے ہیں. پھر جو ایف پی آر کا ڈیٹا ہے یہ بھی شیئر ہوگا نیب کے ساتھ. پھر پانی, بجلی یعنی جو یوٹیلیٹی سروسز ہیں ان کے استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا بھی شیئر ہوگا. اب عام آدمی جی جب بجلی اور پانی کی بات ہوتی ہے یا جب بجلی اور گیس کی بات ہوتی ہے تو عام آدمی آ جاتا ہے اس میں. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص جس کا بل اگر آ رہا ہے مہینے کا 50,000, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ متوسط طبقے کا تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی آرڈیننس جاری کر دیا, عوام کو اس حوالے سے یہ اویئرنس نہیں دے سکے کہ اب یہ جو ایڈوانس ٹیکس اور یہ جو 17% اضافی جو جی ایس ٹی ہے یہ عائد کرنے کا معاملہ, یہ کن لوگوں پہ لگایا جا رہا ہے؟ یہ جو بجلی اور گیس کے غیر رجسٹرڈ صنعتی اور جو کمرشل یوزرز ہیں ان پر لگایا جا رہا ہے. یعنی عام آدمی صنعتی یوزر تو نہیں ہے, اور جو کمرشل جو استعمال ہے جس طرح ہمارے کمرشل یوز میں یہ ہو رہی ہیں ان پر لگایا جا رہا ہے. اچھا, یہ کون لوگ ہیں جن پر لگایا جا رہا ہے؟ جو رجسٹرڈ نہیں ہے. کہاں رجسٹرڈ نہیں ہے؟ یعنی جو سیلز ٹیکس کے لیے رجسٹرڈ نہیں ہے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ جو صنعتی بڑے اور چھوٹے یونٹس ہیں وہ 2,76,000 ہیں. اب یہ بہت بڑے نمبرز ہیں. اب اصل تو ٹیکس تنخواہ دار لوگوں سے ایٹ سورس کٹ جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن اس ٹیکس پہ تو ملک نہیں چل رہا. ٹیکس اس پہ ملک چلنا ہے جو ہماری کاروباری برادری نے دینا ہے, جو ہماری انڈسٹری نے دینا ہے. ایک تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, بہت ہی زبردست سسٹم, یہ لے کر یہ آنے والے چند ہفتوں میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ لاگو ہو جائے گا. تاجر برادری مانے گی بھی یہ تمام چیز. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر مرتبہ ہوتا ہے تاجر برادری جو ہے وہ سٹرائک پہ چلی جاتی ہے, تالا بندی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی, نہ مانے آپ کی دکانیں بند نہیں کریں گے, آپ بل اضافی دے دیں, انڈائریکٹ ٹیکس دے دیں. اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس طریقے کے تحت ڈاکومنٹڈ ٹیکس نہیں دینا چاہتے پھر آپ کو انڈائریکٹ ٹیکس دینا پڑے گا. اس کا طریقہ یہ آپ سے یا تو ایڈوانس ٹیکس لیا جائے گا یا آپ کا اضافی جی ایس ٹی لگا دیا جائے گا. اور جو بجلی اور گیس کے جو صنعتی کنیکشنز کی تو میں نے بتائی 2,76,000, جو بجلی اور گیس کے کمرشل کنیکشن ہے 25 لاکھ سے زائد ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں اور کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اچھا, اب اس میں
जो ज्यादातर ये जो प्रोफेशनल हैं जिन पर टैक्स लगेगा, ये प्रोफेशनल्स कौन हैं? जो बड़े बड़े शहरों में, बल्कि छोटे शहरों में भी, जो घरों में प्रोफेशनल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, मिसाल के तौर पे वहां पर जो डेंटिस्ट हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, सैलून बने हुए हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, वुकला हैं, अकाउंटेंट्स हैं, अब ये काम घरों में कर रहे हैं। घर में मीटर कौन सा लगा होता है? वो तो कमर्शियल नहीं लगा होता है, लेकिन रजिस्टर नहीं होता। वहां से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इन चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, इनका जब डाटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये सारे ये जो शोबे हैं, इनसे मुंसलिक लोग जो हैं, ये चूंकि अब डाटा शेयरिंग हो रही है तो ये फंस रहे हैं, या तो इनको अब इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये जो सिमें बंद करने वाला मामला है, मोबाइल, ये जो टेलीफोन और ये जो नाम पर रजिस्टर ही ना हो तो फिर, अच्छा, अब ये भी एक बड़ा वैसे मामला है। अच्छा, कुछ लोगों ने इस पे कुछ ट्वीट्स वगैरह भी किए, सोशल मीडिया पे भी बात हुई कि जी हम तो किराए के घर में रहते हैं, वो किसी और के नाम पे है, वो फाइलर नहीं है, तो हमारा जो कनेक्शन है वो हम क्यों वो पे करें? तो मैंने जैसा कि बताया कि ये कमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही है, ये उन पर लग रहा है, ठीक है, ये उन पर लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो बिलिंग मशीनें हैं, जो आप खरीदारी करते हैं, कंप्यूटराइज मशीनें, आपको बिल निकाल के दे दिया जाता है, वो बिल मुंसलिक नहीं है एफबीआर के सिस्टम के साथ। उसको उन्होंने कहा कि आप एफबीआर के सिस्टम से मुंसलिक कर दें। अगर आप सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे तो उसके भी बिजली और गैस के कनेक्शन या मुनक़ता किए जाएंगे, या उसमें 30 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें यह देखें कि जो टैक्स है वो आपसे काट लेता है दुकानदार, जो ये बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, ये टैक्स आपसे काट लेते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने असल में अपना सिस्टम एफबीआर के साथ मुंसलिक किया है। तो ये ऑटोमेशन वाहिद एक ऐसी चीज है, ये डाटा शेयरिंग एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर आप टैक्स चोरी रोक सकते हैं। इसके अलावा आप डंडा उठाकर टैक्स जो चोरी ना तो रोक सकते हैं, और बैरूनी ममालिक में भी ऐसा ही है। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने ऑटोमेशन के जरिए या डाटा शेयरिंग के जरिए किया। अब मैं इसमें लास्ट एक चीज ऐड कर दूं, इस पे फिर सदीक साहब भी बात करेंगे। इसमें एक चीज जो बड़ी हुई है, बड़ी अहम है, वो है OECD की जो डाटा शेयरिंग है, जो कि इदारा है बराए मुआशी तरक्की और जो ताउन के हवाले से। अब ये इदारा एफबीआर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता था, क्योंकि दुनिया में जो टैक्स चोरी को रोकने के लिए और इसको टैक्स के निजाम को बेहतर बनाने के लिए ये जो OECD का इदारा है, ये मुआशी ताउन और तरक्की का इदारा, ये एफबीआर के साथ चीजें शेयर करता था। अच्छा, अब नैब को चीजें चाहिए कि बैरून मुल्क किस सियासतदान ने अपनी ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं, किस पब्लिक ऑफिस होल्डर ने बना रखी हैं, नैब के साथ डाटा शेयर नहीं होता था। अब ये डाटा नैब को एक्सेस मिल जाएगी, गुज़िश्ता 20 साल के जो इनके ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी एफबीआर की जो डिटेल्स हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उन तक इनको रसाई मिल जाएगी। ये एक करप्शन को रोकने में भी एक बड़ा मुआवन साबित होगा। सदीक, मुझे बताइएगा कि इससे पहले भी हुकूमत टैक्स कलेक्शन में बहुत ज्यादा एफर्ट्स तो करती रही है, आपको क्या लगता है कि अब ये स्टेप लिया गया, क्या ये हेल्पफुल होगा? देखें, अगर तो ये कार गुजरे तो बिल्कुल हेल्पफुल होगा। अक्सर हमेशा मसला इम्प्लीमेंटेशन में ही आता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखें, हर हुकूमत कोशिश करती है, लेकिन इस हुकूमत ने आके अब हर तरह से देखा कि कहाँ पे जो है वो इस तरह की खामियां हैं जिनको दूर करके टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया जा सकता है। एक तो ज़ाहिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो, ये जो 2 नंबरी होती है। बल्कि मैं आदिल उड़ाई साहब आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक शख्सियत की तरफ से उनके नुमाइंदा गया टैक्स उनका रिटर्न फाइल करने के लिए और टैक्स जमा करवाने के लिए और वो बनवाने के लिए कितना उनका टैक्स बनता है। तो जिस ऑफिसर के पास वह गए, उसने कहा कि यार क्या ज़रूरत है इतना टैक्स पूरा जमा कराने की, हम आपको तरीका बताते हैं, ये इतना नहीं इतना हो जाएगा। और ये अपने लोग अंदर से क्या बताते हैं जी, ताकतवर तरीन लोगों में से एक ताकतवर शख्सियत। और होता क्या है, ये बहुत ही हमारे करप्ट तरीन इदारों में से बदकिस्मती से एक ये टैक्स का जो हमारा इदारा है टैक्स जमा करने का, ये है। यानी आप टैक्स जमा करवाने जाएं, आप जा रहे हैं खुद टैक्स जमा करवाने के लिए, आपको कहेंगे कि यार क्यों आप दिल बढ़ाए, सब टैक्स पूरा जमा करवा रहे हैं, हम आपको बताते हैं तरीका किस तरह आप काम जमा करा सकते हैं और उसमें से अपना कट लेंगे। तो इसलिए एक तो ये टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। दूसरा मसला ये है कि देखें, पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है,
22 करोड़ लोगों में से टैक्स रिटर्न कितने फाइल करते होंगे? मैं चंद लाख जी, मैं 20-22 लाख, और उसमें परसेंटेज है, और उसमें भी हमारी अक्सरियत वो है जिनकी सैलरी में से कट जाता है, जबरदस्ती कट रहा है, ठीक है, खुद नहीं जाके जमा करा रहा है। और जो ज्यादा दे रहे हैं, ये कभी हम फैक्ट्स भी ले आएंगे कि मेरा ख्याल है कि चंद कंपनीज हैं जो 75% टैक्स दे रही हैं इस मुल्क का, तो आप 22 करोड़ के मुल्क को 22 लाख लोगों के टैक्स रिटर्न से तो नहीं चला सकते, और उन 22 लाख में से भी बहुत सारे होते हैं जो नील जो है वो टैक्स रिटर्न अपना देते हैं कि जी कोई टैक्स बनता ही नहीं है, और फिर वाकई में बनता भी नहीं है वैसे से भी, कुछ लोगों का तो वाकई। हाँ, ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं, जिनका नहीं बनता वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखें हमारी मसला ये है कि ये जो वावेला किया जा रहा है, ये वावेला गलत किया जा रहा है। आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये आम आदमी का फायदा हो रहा है। आप, मैं, हम सब जितने लोग हैं पाकिस्तान में, वो माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं जमा होंगे तो इनडायरेक्ट देने पड़ेंगे लोगों को। डायरेक्ट टैक्स देने के लिए हुकूमत बिल्कुल ये कवानीन नाफिज करे, बिल्कुल गिरफ्तारियां करे। और इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारिया। एक तो ये है ना कि ये जो वड़ाई साहब ने कहा, बिल्कुल मैंने भी वो ट्वीट देखा कि हम अगर किराए के घर में रहते हैं और वो किसी और के नाम पे है तो कार्रवाई हमारी नहीं, पहले नोटिस होगा, पूरे कानूनी तरीकाकार है, पूरे उस तरीकाकार के बाद और पूरे स्टेप्स हैं, उसके बाद आगे जाके कहीं ये सारा कुछ होगा। और उसमें एक चीज और भी है, वो सिंपल नहीं है वैसे। अगर लेट्स सपोज किसी का किराए का घर है भी, तो वो जब नोटिस आएगा तो आप अपने मालिक मकान को दिखा, मैं वही कह रहा हूँ ना, पूरे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि ये मसला क्या है, हमारे यहाँ माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग हैं। भाई एक मैं इसमें चीज ऐड कर दूं कि उसके लिए भी वो जो इनका एक सिस्टम है ना कि ये काबिले टैक्स है, उसमें आता है। ये नहीं है कि कोई भी किराए के घर में रह रहा है तो उसको नोटिस जारी हो जाएगा। वो प्रॉपर वो उनके सिस्टम में आ रहा हो कि इसका टैक्स बनता है, ये फाइलर नहीं है या ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, उस सूरत में वो आएगा। और इसमें हमारी मुख्तसर 2 जुमलों में आपको बता दूं कि FBI को टैक्स वसूलियों के लिए कानूनी हथियार से लेस किया जा रहा है, और साथ ही हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि सीधी उंगली से तो घी नहीं निकल रहा, अब टेढ़ी उंगली से घी जो है वो निकाला जाएगा। बिल्कुल। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम इसी प्रोग्राम के अंदर स्टोरी डिस्कस की थी, स्टोरी ब्रेक की थी चेयरमैन नैब के तकर्रुरी के हवाले से। उसका फॉलो अप आपके साथ शेयर करेंगे, मामला कहां तक पहुंचा है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम रियासत और अवाम के अंदर ही लास्ट मंडे को हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी। अदील वड़ाइश ने स्टोरी ब्रेक की थी। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला किया है हुकूमत ने। अदील, मुझे ये बताइएगा, ये मामला अब कहां तक पहुंचा है? क्या वाकई में हुकूमत मुद्दत मुलाजमत में तौसी करने जा रही है चेयरमैन नैब की? अच्छा, इसमें अब दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि क्या चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जब से हमने ये स्टोरी ब्रेक की है तो बात हो रही है, अब अपोजिशन भी बात कर रही है, टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि क्या वो ऑर्डिनेंस जिसके जरिए उनको एक्सटेंशन मिलनी है वो जारी होगा। अच्छा, ये इसलिए 2 अलग पहलू हैं कि ये ऑर्डिनेंस तो जारी होने जा रहा है जिसमें नैब में और भी कुछ 7-8 के करीब नैब को एम्पावर करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ तरामीम इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है। उसमें एक क्लॉज ये भी होगी कि जो चेयरमैन नैब हैं इनकी मुद्दत यानी नॉन एक्सटेंडेबल वाली जो लफ्ज है इसको निकाल दिया जाएगा। फिर एक और जो लफ्ज निकाला जाएगा इसमें से कि जो सतर निकाली जाएगी इसमें से कि वजीर आजम और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से प्रेसिडेंट जो हैं वो चेयरमैन नैब का तकर्रुर करेंगे। अब उसमें आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक बात तो देखें जो समझ आती है ना कि शहबाज शरीफ साहब अब चेयरमैन नैब के हवाले से नामजदगी करें या मुशावरत करें तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, उनके केसेस हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वजीर आजम के खिलाफ भी तो कोई केस आ सकता है ना मुस्तकबिल में, तो इस पे सोचा जा रहा है कि उसमें से लफ्ज वजीर आजम भी निकाल दिया जाए। अच्छा। बल्कि ये सिर्फ सदर के पास इख्तियार हो, यानी इसमें कल को ये क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केसेस नहीं आ सकते, तो उसमें सदर के पास ये इख्तियार चला जाएगा। अभी तक का जो मुजवजा ड्राफ्ट है उसमें फिर जब ये ड्राफ्ट बन जाएगा, जो दीगर तजावीज के साथ ये जब ऑर्डिनेंस बन जाएगा, तो उसमें हुकूमत ज़ाहिर ये एस्टैब्लिश करना चाहती है कि इसका कोई पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं है। ये उसमें तमाम जो माजी के चेयरमैन हैं और कुछ नए कैंडिडेट्स भी वो भी एलिजिबल होंगे
یعنی جاوید اقبال صاحب کی جو مدت ہے وہ اگلے مہینے کی غالباً 9-10 تاریخ کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. تو اس کے بعد یعنی آرڈیننس جو ہے اس بات کا امکان ہے اسی مہینے کے آخر میں یہ جاری ہو جائے گا, 24, 25 یا 26 جب بھی آرڈیننس یہ جاری ہوگا. تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر جو ہیں ان کے پاس ظاہر ہے, یا صدر مملکت جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا, وہ انہی چیئرمین کو بھی مدت ملازمت کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. یعنی یہ پاور اس قسم کی ہو جائے گی. ہاں, اب جاوید اقبال صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے, عمران خان صاحب جاوید اقبال صاحب کی کارکردگی سے مطمئن نظر آتے ہیں. عدیل, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن صرف چیئرمین جاوید اقبال صاحب کو جو بھی ریسنٹ ہے ان کو نہیں ملے گی, جو گزشتہ جا چکے ہیں ان کو بھی اپلیکیبل ہوگا. آپ اگر صرف جاوید اقبال صاحب سے متعلق قانون میں ترمیم کریں گے تو وہ تو پرسن اسپیسیفک ہو جائے گی. ایکسٹینشن تو اسی کو ملتی جو پریزنٹ ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی, اس میں پھر یہ ہوگا چونکہ ماضی کے چیئرمین نیب جو ہوں گے اور جو موجودہ چیئرمین نیب یہ بھی ماضی کا حصہ جب بن جائیں گے تو اس میں یہ بھی ایلیجیبل ہوں گے انہی سابقہ چیئرمین نیب کی طرح. تو یہ ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی, تو اس میں لفظ ایکسٹینشن کہیں بھی نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ میں واضح کر دوں. دوسرا, حکومت کے اپنے اندر بھی کچھ وزراء یہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن نہ ملے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب ظاہر سنتے نہیں ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے کسی کی نہ سفارش وہ مانتے ہیں نہ وہ میل ملاقاتیں اس طرح کرتے ہیں. تو بہت سے وزراء کو یہ بھی تحفظات ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے, ان کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے. لیکن صاحب ان کی جو کارکردگی ہے اس سے مطمئن نظر آتے ہیں. اب آنے والے چند مہینوں میں, چند ہفتوں میں جو اہم کیسز ہیں ان پر فیصلے بھی آنے جا رہے ہیں, اور ان میں جو پروسیکیوشن ٹیم ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. جس طرح توشہ خانہ کیس ہے, اس کا فیصلہ اب بالکل قریب قریب پہنچ رہا ہے. جو گواہان ہیں بہت کم رہ گئے ہیں, 6 گواہان جو ہیں یہ کراس ایگزامینیشن ان پہ ہو چکی ہے. شاید حقان عباسی کا LNG والا جو معاملہ ہے اس میں تمام گواہان کراس ایگزامینیشن ان کی ہو رہی ہے. پھر احسن اقبال صاحب ہیں جو کمپلیکس والا معاملہ ہے اس میں کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے. 2 لوگ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. پھر مراد علی شاہ صاحب والا جو کیس ہے نوری آباد پاور والا, اس میں بھی گواہان اب کم رہ گئے ہیں. پھر اس میں شرجیل میمن صاحب والا کیس ہے. تو یعنی عام کیسز کے فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں, بڑی ریکوریاں جو ہیں وہ بھی اب ہونے جا رہی ہیں. اس تمام سچویشن سے اگر ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو جو اپوزیشن ان کا ایک نیریٹو ہے یا اسٹینس ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں, خاص کر اگر میں جاوید اقبال صاحب کی بات کروں تو وہ بہت ون سائیڈڈ یا بائسڈ ہو کر چلتے ہیں اور حکومت تو کچھ نہیں کہتے ہیں, اپوزیشن کی صرف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو اسٹینس ان کا پکا یا پختہ نہیں ہو جائے گا. تو ان کو لگایا کس نے تھا؟ عمران خان صاحب تو ان کو نہیں لے کے آئے تھے, لیکن ایکسٹینشن تو وہی دے رہے ہیں ان کو تو اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیجیبلٹی چونکہ سب کی ہو جائے گی تو ان میں سے یعنی صدر مملکت جس میں سے چاہیں گے, ظاہر ہے حکومت نے الٹیمیٹلی تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے, الٹیمیٹلی تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے نا. لیکن اس میں ان کی اگر یہ اچھا کارکردگی کی بات کر لیتے ہیں نا, اب چونکہ پروگرام میں وقت بھی کم ہے تو صرف پچھلے 3 برسوں میں ریکوریاں جو ہوئی ہیں وہ ان کا کمپیریزن کر لیں. ریکوری قومی خزانے میں پیسہ آیا نا, جس کی ریکوری عوام چاہتے ہیں دل وہ نہیں 538 ارب روپے. ہاں, عوام چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہا, لیکن میں نے بتایا کہ ابھی یہ 4 کیسز تو بھی پہنچ آئے نا. اب فیصلہ ہوتا ہے کیس میں تو ہوا ہے فیصلہ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے, اب وہ عدالتی معاملات الگ سے ہیں ظاہر ہے, تو برل سسٹم ہے. اب دیکھنا یہ کہ کب ہوتا ہے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا یہ فیصلہ حکومت کب کرنے جا رہی ہے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب سے کل ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا.